Ngan se wa kun foyenya na. Afonya na jona. Allah baram to poivre épicé de bene bolia. Ha? Ko baram suka poivre épicé wa. Awo, Beten done. baram so kan poivre épicé. An poivre doy be kele. Ibe nafa soro doy na. Ibo kele soro na. Men ni différence mi na fen tan fla le bale la. Na fentan flower. Pa no golo kasa dumanne wa. Ni yaki ga dagala. So ba shiri. Ga, abe soro fan jume. Ni me soro fan bere fe. Baram so butigi no no. An na fen fere yoro lo. Imana baram so fere ga la fen fege. E go wole ba ni ba so. Nterum so ni ko ni sigite be ble jonga boli ka ta baram suka poivre. Ingeli ale sina ko na anya so ka. Baramso ka poivre épicé n'a ka poivre simple bɛɛ kelen danfara mun b'u cɛ poivre épicé kɛ fɛnw de ka ca ka tɛmɛ poivre simple ta kan wa épice 12 bɛɛ de kelen bɛ k'a sankɔrɔtan. Baramso, i ka ko Awa an balima cɛ muso denmisɛnnin mabakɔrɔ aw minnu sigilen don aw ka tele kɔrɔ nin wagati na jabarani dumanba in n'a bɛ ka kan tɛ ka kow filɛ ka ɲɔgɔn sɔn hakili ɲuman ani taabolo ɲuman na. O de la bi an y'an bolo bɔ bi ta ye jara kojugu ca ni maa min ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi de ye Seko ni Dɔnko tigilamɔgɔ belebele. Nka ni ma fili a ka dɔnkili dɔ bɛ yen u y'o da la o dɔnkili jara de ne yɛrɛ mamuso tun b'a da su ni tile ala ɲɛna Baseku ma fama ala ɲɛna Baseku ma Baseku tɛ gɔni de don takun girika takun n ko fo tɔgɔ Baseku bi ani Baseku de bɛ ɲɔgɔn na tɔtɔ Baseku ani ce n ba somɔgɔw an kɔni ba Baseku mais tɔgɔ in yɛrɛ a bɛɛ ye Baseku ye. A bɛɛ ye Baseku ye nka n tɔgɔ yɛrɛ ye Seku ye. Seku. Mais n tɔgɔ dara cɛkɔrɔba dɔ de la. O cɛkɔrɔba in bɛɛ tun b'a fɔ ko Baseku. Donc u y'a tɔgɔma bɛɛ kɛ Baseku ye. Tonton Baseku e ka ngɔni e yɛrɛ de e y'a ta de wa k'a fɔli daminɛ wa walima mɔgɔ de ye don a la ka i dege a fɔli la. Bon mɔgɔ ye n dege ne fa de tun bɛ ngɔni fɔ. Ne fa o fana fa o bɛɛ tun ye ngɔni fɔla ye. O tɛmɛnen kɔ tonton an y'a kuma mɛn gɛrɛn dɔ fɛnɛ na don wagati dɔ la k'i bɛ kuru fɛnɛ di ngɔni na i b'a di tɔw ma i b'a di maliyɛnw yɛrɛ ma o kuru di in kɔnɔna na est ce que i ye kuru di dɔ ma wa fo bi a tigi bɛ ka se k'a yɛrɛ dépend yɛrɛ ye wa. Caman bɛ yen ne ka ekɔlidenw ka ca tubabuw b'a la japonɛw b'a la chinois b'a la américains b'a la maliyɛnw fana b'a la n'i y'a lajɛ ne ka ekɔliden dɔ bɛ yen Musaba masala tɛnɛ masala cɛ u bɛ ne ka ekɔlidenw donc mɔgɔ caman bɛ yen denmisɛn caman bɛ yen u ye ne ka ekɔlidenw ye. Don dɔ la ne taara sɔrɔ muso groupe dɔ bɛ palais la u ko min ye e yɛrɛ ka ko jɛ olu ye kosɛbɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba dɔ de koyi ko i ma fili i yɛrɛ ma parce que k'i kɛra mɔgɔ dɔ ye malgré que i bɛ tɔw cɛla i bɛ avion kɔnɔ i yɛrɛ ka Mali yɛrɛ sigi man ca ten ko nka k'i ka bamanankan in c'est-à-dire i b'a fɔ i ka to dunkan k'a ma yɛlɛma. A bɛ se yɛlɛma i b'o yɛlɛma i bɛ taa jɔn da ta. An y'a yɛlɛma an y'an ta yɛlɛma. An ye Segu ne garanti Segu n'i y'o bila i bɛna taa dɔ de ta fɔ donc Mali yɛrɛ ye Segu de ye o awɔ. Wa n'aw ka dugulamɔgɔ dɔ fana delila ka ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen ale fana ko tiɲɛna k'i ye village kanu kosɛbɛ ko est ce que ko n'i tun ma gɔni yɛrɛ kanu k'i laban tun tɛna ci kɛ. A ye ci kɛ dama tɛ parce que ne ka parcours la n'i y'a jateminɛ anw bɛ sɔrɔ tuma min an ka village ninnu na o y'a sɔrɔ pour que i ka se ka don hali école la n'i ye san 7 sɔrɔ commandant bɛ mɔgɔ bila ka na diyagoya ka n'i ta ka t'i don école la diyagoya donc o la i tun bɛ kilo 8 de taama diɲɛ don o don 8 kilomètres chaque jour bon mɔgɔ caman bɛ yen olu banna kalan yɛrɛ ma o kama bon caman bɛ yen
pour que olu ka se ka kɛ u faw tun ye waritigiw ye u taa misiw feere ka t'u denw bɔ ko silamɛ kalan dɛ ko kafiri kalan don o bɛɛ tun b'a la donc bon dɔw ta ye vraiment a taama ka jan ma an t'a sɔrɔ donc olu bɛɛ kɛra ka tɛmɛ anw nana fanga sɔrɔ ne y'a ye anw ma chance dɔ sɔrɔ mais anw bɛ se k'o chance di an ka denmisɛnw ma ni ye école jɔ 40 000 € kɛ ka école jɔ ventilateur b'a kɔnɔ courant b'a kɔnɔ sisan n bɛ ka salle d'informatique de jɔ an ka denmisɛnw ka se ka ordinateur ninnu fana kalan o kɔfɛ anw ye association créé an ka dugu la yan hôpital tun t'an fɛ yen foyi hôpital tun t'an fɛ yen an ye association créé k'a tɔgɔ da ko arega an ka dugu tɔgɔ an ye wari contribuer ka kilasi 6 wɛrɛ jɔ ka tila ka hôpital jɔ 120 millions an ka dugu kɔnɔ bon fɛn bɛɛ bi opération bi kɛ o kɔnɔ fɛn caman bi k'o kɔnɔ an y'o bɛɛ kɛ an ka dugu nin na san o san ne bi 100 da kubu la an ka dugu jeunesse ye u bi ballon tan san o san tonton Baseku ça fait ɲɛna san 13 ye san o san i t'an ka liste dɔn top étoile nin taara n'a ye an ka dugu la bon parce que n b'an ka dugu fɛ bon ni kan tɛ ka ko yɛrɛ tɛ sa nin ko ɲɛ bɛ dɔn o de la tonton Baseku don o n sigilen bɛ n bɛ ka Facebook yɛlɛma yɔrɔ farafin an ka ko bɛnn'o ma n'an ye 100 min sɔrɔ dɔrɔn an bɛna 40 ta ni n to yugubɛ la sa ka taa bɔ i kan o don i n ko Baseku tonton Baseku bɛ yɛlɛ gɔni fɔli la n ko mɛ bi a ɲɛ bilen don dɛ k'a sɔrɔ i bɛ ka i ni école karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na i dimina ni sɛbɛ dɛ hakilina jumɛn de e bila nin na ne y'a f'i ye bon mɔgɔ min b'i faso fɛ i t'i faso bila ko mɔgɔ wɛrɛ i t'i faso bila ko nin se tɛ n ye i b'a ɲini anw denw bɛ école privée la parce que ko gouvernement école ninnu ko kalanba tɛ yen donc an ye école privée sara a wari ka ca c'est à dire yanni ka miliyari don so ni magasinw ni fɛnw na ka bila i den ɲɛ kan ten i den kalan n'i y'a kalan o de ye entreprise ye o ɲɔgɔnna entreprise tɛ yen donc anw ye fɛn caman raté ni anw denw kalanna ka na olu bɛ se k'o bila ka taa yɔrɔ jan donc o la entreprise foyi tɛ tɛmɛ k'i den kalan kan o ye ne ka hakilila ye donc ni anw y'an denw don école la an b'a sara bon an bɛ kalo sara ni le 5 sera n'an ma wari di u bɛ papier ni di i den ma ka na n'a taara u b'a bila kɛnɛ ma dɛ fo a ka wari de ka don donc sisan ni an jɛnna n'o ye an y'an ka kɔlɔbɛ kɛ k'o sara hali ni coronavirus b'an ka cogo o cogo an y'an jija k'an fasa fili fo ka se k'o sara sisan n'o sera a ko sera a laban yɔrɔ ma examenw bɛna se ne ɲɛ bɛ ne sigilen don ɲɛ bɛ télé la école maître ka syndicat mɔgɔw nana k'olu taara sɔrɔdasiw fɛ ko sɔrɔdasiw ko u ka kan ka article 39 k'o ka kan ka fara olu ka wari kan donc ko n'o faral'o kan a filɛ n'a ma far'o kan olu tɛ examen kɛ denmisɛnw donc an ye san mun kɛ sisan an denw ye sɛgɛn min kɛ o an yɛrɛw ye carburant min kɛ mobili la o an chauffeur minnu taar'u bila o denw yɛrɛw ye farikolo sɛgɛn min kɛ ka taa fara an bɛ wari min d'u ma ka taa école la ka taa fara école yɛrɛ sara kan o bɛɛ perdira an bɛ segin o bɛɛ kan tuguni à cause de article 39 mais je dis bon si olu ka hakɛ ye o ye anw minnu ye den mansaw ye anw ka hakɛ ye jumɛn ye alors donc hakɛ t'anw bolo wa o kumana an bɛ se k'an sigi tan wa jamana tɛ se ka dilan musalaha ni nkalon kan quoi o banna c'est à dire jamana in sera an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ni min tɛ se ka min kɛ i b'a bila maa wɛrɛ b'a a la mɔgɔw chantage ni ko man kunda in dɔ kɛra nin ko in na quoi il est temps que an k'an jɔ kak Gana dilanla tan de Ghanaiens y'a ye maa o maa n'i ye karaba daminɛ i m'a k'a kɛcogo la jama bɛna carré kɔnɔ k'i gɛn ka bɔ yen i bɛ taa min bɛ se ka kɛ o bɛ na mais pourquoi an bɛ se k'an sigi cogo jumɛn na an jigi y'an denw ye jigi wɛrɛ foyi t'an na an bɛ ka kɔrɔ an ɲɛ bɛ taa sigi an denw kan olu bi ka taa kɛ carré kɔnɔ teminɛnw ni baarakɛlikɛlaw ni je sais pas quoi la an bɛ taa min aw ka baara i b'a dɔn ne tɔnɔ parce que i ka kuma latigɛ tɛ aw ni karamɔgɔ a bɛɛ bɛ sɛmɛ kelen kan koyi olu ta y'u bolodengɔnni ani kunkolo aw fana ta y'aw bolodengɔnni n'aw kunkolo koyi o de don n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna gɔnifɔla tɛ bolo ka ɲi koyi kunkolo fana lafiyara koyi o de la i kelen ka nin kuma fɔ ne ye k'a lajɛ bon bi mɔgɔ caman bɛna dɔn bi ko e kan ka fasoko kɛlɛ kɛ e ka wusa ni dɔw kun ye wa i wusara ni dɔw ye tuguni parce que e sera ka okɔliso joli jɔ o okɔliso joli mɔgɔ joli bɛ ka kalan k'a kɔnɔ ja e kun kan ka kuma dɛ e ka kuma n'a ye mɔgɔ tɔɔrɔ
sege faso joli ko a t'e kɔnɔ e ka kuma a ma mɔgɔ mɔgɔ sɔn hakili la o tigi man ka kuma bilen koyi o la n ko ne bɛ siran kuma ɲɛ faso kɔnɔ yan n'i kumara sani u ka détail ta fɔlɔ mɔgɔw bɛ wuli de i kama ni busan ye u bɛ dɔw gosi ka dɔw o dɔrɔn tɛ ne ye hali misiri caman jɔ han misiri walayi misiri ne ye misiri caman jɔ ne ti a fɔ ne ye nin kɛ mais comme an bɛ kalan de kan c'est à dire moi je veux que an ka denmisɛnw faso ko la un bon patriote bɛɛ ka kan k'i wasa don jamana na walayi tɔnɔ basi n'i m'i wasa don jamana na sisan ni e m'o kɛ e ko fo faranga dɔ bɛ yen o faranga kosɔn anw denw ka avenir bi ka taa don bɔgɔ la o faranga wari kama est ce que denfa jumɛn ni denba jumɛn b'i sigi k'i den lajɛ nin cogo in na k'i ti wuli ka kuma o tɛ se ka kɛ o donc ne ko n'a kɔni danna n'a y'a sɔrɔ la école-maîtres ti sara de la an bɛ jɛ mais n'u bi sara k'u bi sara u banna k'an denw kala ko wari min ka kan ka fara kan k'o ma fara kan donc kɔni plainte ils vont répondre donc ne y'o min fɔ min na o ye fatani banani da ne ka diɲɛna kan aw yɛrɛ kama tɔw minnu ye farafinna dɔn farafinna tɛ dɛ mali dɔn parce que à chaque fois n'a fɔra baseku i b'a mɛn de baseku il vient du mali a bɛ fɔ anglais la a bɛ fɔ chinois kan na mɔgɔ min ye diɲɛ yala wa ni maa min sigilen don a ɲɔgɔn na est ce que aw ka hakilinaw ye kelen ye wa jamana ko in ye mali yɛrɛ ko la sisan e yɛrɛ ye hakilina jumɛn ye à travers i bɛ ka voyage ni fɛn min kan ni situation min bɛ jamana kɔnɔ sisan e yɛrɛ bɛ se ka fɛn jumɛn fɔ a la changement jumɛn e ɲɛ b'a la de bon jamana in bɛ ka taa cogo min na sisan fo malidenw ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ n'aw ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an bɛ fanga sɔrɔ an bɛ bonya sɔrɔ mais sinon mali tɛ fantan jamana ye mali tɛ fantan jamana ye dɛ fɛn bɛɛ b'an bolo yan sanuw bi yan fɛn bɛɛ bi yan fɛn caman b'an bolo an tɛ fantan jamana ye mais an tɛ baara de kɛ n'an ye baara kɛ wallahi bɛɛ k'i kɔnɔ jɛya an ka jamana in an bɛ jamana caman da IBK ka fanga binna ni bi cɛ an bɛ ka mankutu minnu mɛn k'u y'olu kɛ est ce que ni IBK kun y'o kɛ maa tun bɛ se ka taa ni IBK ye mais mun de la IBK m'o kɛ est ce que u ko fɛn an ka o to yen parce que ko an ka o to yen mɔgɔw b'a dɔn aw b'a dɔn min don ne b'a dɔn anw t'a dɔn dɛ anw de b'a dɔn minnu bɛ télé kɔrɔ u b'a dɔn walayi minnu bɛ télé kɔrɔ u b'a dɔn an bɛ faga ko fɛn an ka taa fɛn tɔw mɔgɔ tɔgɔ tɛna fɔ wala bɛɛ ka wala sisan komi olu sera ka dɔ kɛ ne ka hakilila la u bɛ se ka militaire ninnu to yen olu ka dɔɔnin kɛ ka se ka premier ministre kɛ civil ye mais président ka to militaire bolo u ka gouvernement tɔ labɛn civiliw ni militaire la an k'o fana lajɛ tɔnɔ Baseku an ma bɔ émission kɔnɔna na sa émission kɔnɔna fɛn na ko duman caman b'a kɔnɔ an bɛna vidéo de la semaine lajɛ n b'aw bɛɛ lajɛlen fo ko mana kɛ ni tiɲɛ tɛ fɔ a la a tiɲɛ dɔ man di wa ɲɛmɔgɔya mana d'i ma ni m'i bila i place la a bɛ tila ka kɛ kungo di i ma Mali a yɛrɛ ka nin jala tigɛ dɛ n'a fɔra ko i mana kɛ mɔgɔ tilennen ye k'i b'i ka tilennenya kɛ k'i ka baara kɛ a kɛcogo la mais mɔgɔ bɛ sɔrɔ min b'i ka baara la gosi k'i kɛ mɔgɔ lankolon ye k'i senbɔ ko bɛɛ la i ka kuma ɲɛnama n'i ko i b'a fɔ u bɛ bɔ k'i neni k'i dɔgɔya mɔgɔ tɛ da i kɔ kan parce que nkalon ni namara de ka di bunadamaden ye ne tɛ se ka jɛn n'o ye bilen wa ne tɛ sɔn o ma wa ne ban'o ma à partir d'aujourd'hui o tɛna kɛ ne ɲɛna tuguni n'a fɔra ne sigilen bɛɛ bɛɛ bɛ ne dɔn n bɛ tɛmɛ n'a ye bɛɛ ɲɛna diɲɛ dogo don wa bɛɛ b'a ye n bɛ ka dumuni d'a ma n bɛ k'a labalo ne bɛ bali ko an mamuso bɛ taa fɔ ne fa ye ko ne tɛ ka fali siri bin na a y'a lajɛ n bɛ fali siri bin na fali bɛ taa n'a yɛrɛ fali ye fali de n y'a siri bin na a filɛ nin ye a bɛ ka bɔ bin na ne tɔgɔ tɛ tiɲɛ ayiwa tɔnɔ Baseku sani an ka tila ɲɔgɔn na komi aw minnu ye cɛkɔrɔbaw ye an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen a kuma dɔ fɔ aw ye don dɔ la ko n'i dalen don i yɛrɛ la i ka hɔrɔnya n'i ka danbe la c'est comme si ne ka kan tɛ k'a fɔ n ko tɔnɔ Baseku kabini ala ye n da ma deli k'i kɔrɔfɔ i kɔfɛ e tɛ dɔwɛrɛ kɛ koyi e b'a fɔ dɔrɔn ko Kante bɔgɔ filɛ i bɛ bɔgɔ ta i b'i kali bɔgɔ la ala de ye an dan an fa adama n'an bawa bɔra bɔgɔ la anw bɛ segin bɔgɔ la n'i sara kaburu kɔnɔ i bɛ yɛlɛma ka kɛ bɔgɔ ye bɔgɔ kɛtɔ filɛ ne danni
men kali madile ka basigo korofo ka dai nenga dron ga jimi ko ni oke na sura madike korofo foi ko nga konne de la ke korofo ko wa rambajo ese rete kla ka kasangi wardi ko ite bulo yaro de bon sisan kante ni Mali yɛrɛ n'a ka maliya tɛ o ka kan ka saki maakɔrɔw ma k'u ɲininka an y'an gale Ala la an y'an gale Bibulu la an y'an gale kuranɛ na o ma foyi k'an na maa maa ko n ma jamana dɔrɔmɛ ta maa maa ko n di jamana janfa bɛɛ k'i kale bɔgɔ la yanni i ka kɛ minisiri ye bɛɛ k'i kale bɔgɔ la yanni i ka kɛ fonctionnaire d'État ye bɛɛ k'i kale bɔgɔ la yanni i ka kɛ président ye n'o kɛra n'i ye bɔgɔ dun i ti wuli ka bɔ i bi sa minnu mana wuli jamana ka dɔrɔmɛ tɛ kɔnɔ ka Ala k'an d'an ma jamana ka 5 ta i kale bɔgɔ la dɔrɔn walima n'i ye jamana janfa i kale bɔgɔ la présenté sɔrɔ bon donc est-ce que nin ko in ye jamana ko ye bilen u ko exiger mɔgɔw kan sinon u b'u bolo da kuranɛ kan u tila ka taa u kale u bɛ taa ko min kɛ Ala de b'o dɔn bɛɛ k'i kale bɔgɔ la ka bɔgɔ ta k'a dun ka ji min o kɔni i bɔra bɔgɔ la i bɛ bɔgɔ sɔrɔ i ɲɛ tout de suite u kana ta kɛ cɛncɛn ye i b'a dɔn n'a fɔra bɔgɔ wala caman tɛ fɛn dɛ a fɔ cɛkɔrɔba ye ko a ma ko ɲuman kɛ ka nin bɔ ni Mali gouvernement tulo b'an na Mali sariyatigiw tulo b'an na a ma se an ka hali taa tribunal la ni min kɛra n'a ma bɛn a ye fara ɲɔgɔn ka yɛrɛ olu bɛɛ ka bɔgɔ ta k'i kale bɔgɔ la an k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ la o ko bɛ kɛ siɲɛ 2 wala a tɛ kɛ u t'a kɛ non a yɛrɛ nin mɛn ni ne kan ka kɛ ko ka don an ka constitution na u ka don constitution na bɔgɔ dɔ fa sara mais o de bɛ se ka jamana in tilen koyi ɲɔgɔn tɛ Ala yɛrɛ ye sen bɔ a ko la a b'a yɛrɛ de bolo sisan ayiwa an balimaw an minnu sigilen don ka jabaranin kɔrɔla la nin wagati in na bɔgɔ ko kuma de nana laban na komi ko in bɛ ka taa don dɔ la kana fɔ ko artiste y'i yɛrɛ k'i kale bɔgɔ la i ma deli ka dɔ ka cachet minɛ k'i ma ta n tɛna mɔgɔ ka bɔgɔ dun parce que ne y'o caman kɛ sɔrɔ Basigo i yɛrɛ ka foli laban minnu sigilen bɛ nin wagati la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'i lajɛ i ka foli laban ye jumɛn ye i ka dakurun laban ye jumɛn ye i bɛ se ka mun fɔ denmisɛnninw yɛrɛ an minnu ye san denmisɛnninw ye an ka siniɲɛsigi kɔnɔna kan bon n bɛ foli kɛ Mali cɛ ni muso bɛɛ ye denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba n bɛ min fɔ denmisɛnninw ye u ka mɔgɔkɔrɔbaw lamɛn u ka mɔgɔkɔrɔbaw bonya n'o kɛra Ala yɛrɛ b'i u bonya Ala b'u dɛmɛ filanan ye mun ye faamaw kana fantanw tɔɲɔ sabanan ye mun ye anw fana anw artisiw surtout anw an ka kilan ka ca bɛ a bɛ kilan 1000 bɔ i bɛ da mɔgɔ yɔrɔ la ne ma debini kelen ne min ɲininko la dɛ Kante yɔrɔ ɲɛ b'a kunna anw n'i ye san 50 tɛmɛ ɲamakala la n'i siranna ɲami de b'i la an du sira bilen anw siran fɛn dɔgɔyara o artiste bɛɛ aw bɛɛ Mali artiste bɛɛ k'aw bɛɛ u ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ka Haut Conseil des artistes an b'a fɛ k'o de créer Kante n'an ma nin ɲɔgɔnna kɛ an bɛ mɛn nin cogo in na dɛ di Mali de Haut Conseil an bɛ se k'a kɛ hali a président bɛ se ka bɔ fan bɛɛ fɛ mais a ka kɛ artiste ye a ti kɛ producteur ye alu ninnu a ti k'ulu ye dɛ a ti kɛ producteur ye a ti kɛ manager ye a bɛ kɛ artiste ye dɔ sɔrɔ y'a conseil in na wallahi hali kungo fɔyɔrɔ t'an na parce que an b'a représenter hali kungo fɔyɔrɔ tɛ Mali artiste la ayiwa n balimaw aw yɛrɛ nin kuma bɛɛ lajɛlen mɛn maliyɛnw bi ta tɛmɛnen kɔ n'aw ma ɲɛ catiri bɔ la a kana balaw la tɔnɔ Basigo senɔ n bɛ taa saki ta ka taa fɔli la Azubillahi mina shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala ka sababu ɲuman k'an ye. Ala k'an k'an yɛrɛ sago ye, Ala kana kɛ maa sago ye dɛ. Diɲɛ kɔnɔ i mana kɛ maa sago ye, o ye kelen sago jugu ye. Nka n'i kɛra Ala yɛrɛ sago ye, Ala de b'a dɔn i kan ka kɛ fɛn min ye. O de la baw an ka duwawu k'an denw ye. An ka duwawu ɲuman na. Mais an k'a fɔ ko Ala k'an denw kɛ Ala yɛrɛ sago ye. Maa ma kɛra Ala sago ye, wallahi i jugulamɔgɔ tɛ se ka fɛn k'i la. O de la kanu 3 bɛ Bamakɔ, n bɛn'o kanu 3 fɔ ye. Kanu 1 ye kanu tilenni ye.
o ye masa ni n'a den cɛ ye kanu min dilanna masa ni den cɛ la o kanu ba man di o ye kalo 9 min n'i y'o kɛ i ba kɔnɔbara la jeli la wallahi o ye kanu tilennen ye o de la i m'a ye ni den ye nafolo sɔrɔ don min a bɛ sin ba ma fɔlɔ mɔgɔ m'o yɔrɔnin faamu koyi n'i b'a sɔrɔ ba de sinna e ma sani i ka sin a ma fɔlɔ e m'a ye denmisɛnninama i mana kasi dɔ ka dumuni kulonkɛfɛnni nɔfɛ i ba b'a fɔ ko hɔn sin minɛ i k'a min ni maa y'i bugɔ i ni kule mana na a b'a fɔ hɔn sin minɛ a min o kɔrɔ de ye k'i ba de y'a sin ma fɔlɔ sani i k'a sin a ma o la ni den ye nafolo sɔrɔ dɔrɔn hakili bɛ jigin ba la ya jabar kanu filanan o ye waribiye kanu ye o ye kanu jumɛn ye mobilitigiw ka kanu maa si tɛ se ka n'i nɔfɛ mobili la ko waribiye t'o kun e m'a ye ni san finna aw bɛ se ka bɔ k'aw yala yɔrɔ min ka d'aw ye san fiɲɛ mana wuli mobilitigi ka kanu i bɛ don a kɔnɔ a bɛ vitiri yɛlɛ ni ka kilimu k'a la ka mɔgɔ yala restaurant y'aw ja aw b'aw jɔ ye ka dumuni kɛ nka kanu sabanan ye jumɛn ye warimisɛnnin kanu ye ala k'an kisi warimisɛnnin kanu ma o ye jakartatigiw ka kanu ye a ye mago to ale ka kanu na ni san finna k'a bɛ message de ci ma k'a f'i ye k'a tɛna se ka ɲɔgɔn ye bilen n'a bɔra ni san m'a ka ko tiɲɛ fiɲɛba min bɛ wuli n'Ala ma farati ni guloki jɛman b'aw la o b'aw gosi k'aw fili yan fɛ mobilitigiw bɛ kilasɔnni k'aw la n'Ala ma farati moto mana sɔgɔ yɔrɔ la k'a sɔrɔ fiɲɛ wulilen don denni bɛ dimi dɛ n'a dun dimina o su kɔni baro o tɛ ja bilen ala k'an kisi warimisɛnnin kanu ma ala k'an ka kanu kɛ wari kumaba kanu ye o de la ne y'a fɔ bunadamadenw ɲɛ kɛ maa ka n'i sanga maa ma koyi ko den ka n'i sanga i den ɲɔgɔn ma n'i sanga i den ɲɔgɔn ma walayi wolobaw b'aw bɔ ɲɔgɔn na parce que ale ba bɛ se ka min k'a ye n'i ba ma se k'o ɲɔgɔn k'i ye dusukasi b'i fa o de la n y'a fɔ furumusow ye n'aw kana o san ɲɔgɔn ma suguruya kɔnɔna na i bɛ se k'i sanga i muso ɲɔgɔn ma a bɛ se ka min sɔrɔ bi i b'o sɔrɔ nka don min ni furu nana aw ni ɲɔgɔn cɛ ale furula yɔrɔ dɔ la e furula yɔrɔ dɔ la walayi furucɛw b'aw bɔ ɲɔgɔn na ni min bɛnna cɛ ladiri ma o bɛ lafiya furuso kɔnɔ cɛ ladiri ye cɛ fasuguya jumɛn cɛ sabalilen cɛ min bɛ yen kabini a ye muso ta a b'a dɔn k'a fɔ a bɔra du dɔ kɔnɔ a nana du dɔ kɔnɔ ale kan k'i janto a la ani min ka kan a b'o k'a ye furuso yɛrɛ kɔnɔ a bɛ fɔ furu de ma ko sutura so a kɛɲɛ n k'a k'i ye o cɛ b'o nɛgɛ dumuni dumanw bɛ d'a ma baroniw bɛ k'a fɛ sufɛ baroniw bɛ kɛ ala n'a bɔra baarayɔrɔ la ka ban u b'u sigi u bɛ ɲɔgɔn lajɛ furu ɲɔgɔn fila jalen ɲɔgɔn ye o ye kanu duman ye n'a sɔrɔ denw bɛ nisɔndiya sera denw bɛ yɛrɛkɛ fa bɛ sɛni ɲimi ɲimi e yɛrɛ min ye kɔɲɔmuso ye sa i bɛ buni in bɔ k'a di cɛkɔrɔba yɛrɛ ma sa i b'a yɛlɛ ka n'i mɛn a bɛ fɔ o yɛlɛfasa de ma ko sura yɛlɛ cɛkɔrɔba b'o yɛlɛni nka n'a ka tele fa o baro tɔ kɔni mɔgɔ de b'o ja dɔ sa maa min bɛ yen n'o furu yɔrɔ bɛnna tɛtɛ kule ma tɛtɛ kule ye cɛbakɔrɔ jumɛn ye cɛbakɔrɔ min tɛ sigi so kɔnɔ a bɛ yala a bɛ b'a fɔ digiɲɛ n'i y'a kunkolo ye dɔrɔn i ye wulu kunkolo ye wa a ta kan ye faliba ta kan ye ale n'a muso tɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ n ko muso de bɛ ɲininkali kɛ ko alima kari ma se a na kuma ma se wa denw yɛrɛ bɛ to ka na baw ɲininka ko o ma ba a ma don fɔlɔ wa i b'a sɔrɔ a sigilen bɛ kariti baze la sa 5 heures 6 heures du matin i b'a nakan mɛn kari kɔnɔmɔgɔ bɛɛ b'a nakan dɔn hali kari wulu b'a nakan mɛn fuyuku fayaka wulu yɛrɛ tɛ wo ci a la tuguni o y'a sɔrɔ u tigɛra la mɔrɔ o tuma o fɔlen kɔ ne ka kameramani bɛ k'a ɲɛ kumu e k'o tɛ ko ye suba nka ala kana an bɛn muso ma muso min bɛ yen ni furu sutura t'a kan o de la ne ko n siranna muso ɲɛ sa koyi furu ye sutura ye furu ye bonya ye nka muso dɔw bɛ yen ne ban n'olu ye an b'a fɔ olu musomaninw ma ko sususu ye musomanin jumɛn ye k'a ye k'a ta k'a ladon i ka furu la k'a ka t'i bɔ i fadenw cɛ la walahi a donnen ye furu la ko sisan musow bɛ fɛn dɔ kɛ o bɛ ne tɔɔrɔ dɛ k'i to furu la ko f'u ka npogotigiya vi kɛ o de la ne ko n ko ni musow san tan ɲinan kɔ n'anw ɲɔgɔnnaw ko k'an bɛ kule tuguni anw ka génération musomaninw mana fɔ k'u b'u disi gosi i b'i disi gosi min mun na fa ɲimɛ sisan musow dɔw bɛ yen i b'u don furu la bi olu bɛ furu bonya ka furu sutura dɔn nka dɔw bɛ yen don min depuis u don don kalo kelen bɛ dafa wagati min na i b'a sɔrɔ olu bɔra o bɛ fa ɲimɛ u cɛ ɲɔgɔnna dɔ bolo hôtel la o bɛ furu barika ban ni ala b'an sɔn muso la a k'an sɔn muso dɔ la min n'o muso fɔ a ye muselimusonin a bɛ fɔ ale ma ko gari a donna du dɔw kɔnɔ a y'a sɔrɔ lamu ye du ci ŋɔni bɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba sen na a ye ŋɔni b'u sen na a nana sɔrɔ dɔw ka guloki kɔ faralen don a y'o kala a y'a sɔrɔ dɔw ka kulusi senda birintira a y'o kala
a y'a sɔrɔ dɔw ka guloki ɲɛfɛla farala bitɔn t'a la a ye bitɔn don o la an b'a fɔ muso faso kama ko muso suturalen wa don min na n'a cɛ ko k'a mago b'a la a t'a fɔ Karimasina k'e ba ye nin kuma fɔ ne ma fɔlɔ a t'a fɔ k'i dɔgɔninw ye ne dɔgɔya n tɛ n yɛrɛ d'i ma f'i k'o ko ɲɛnabɔ cɛ mana fɔ ko min wallahi a b'o kɛ cɛ ye o de la Ala bɛ den dɔ d'a ma ko den suturalen Ala k'an bɛn muso sababaw ma ni ne ye muso hakilima ye ne balakaw Ala ye alijinɛ di aw ma su ni tile musoya yɛrɛ ye ɲɛmajɔ de ye ani taabolo ɲuman o tuma la nin yɔrɔ in na n bɛ musow fɔ k'u barika da aw bɛ fan o fan k'i kɛ mɔgɔba ye muso don koyi k'i kɛ nafolotigiba ye muso don k'i kɛ hɔrɔncɛ ye k'i kɛ hɔrɔn kamalen ye k'i kɛ jeliba kamalen ye diɲɛ bɛ kule n'i bolo ye ka kule n'i tɔgɔ ye ka kule n'i jamu ye n ko muso ne m'a fɔ a ye wa n ko ni musow bɔ diɲɛ kɔnɔ n k'an tɛ baara kɛ k'a di ɲɔgɔn ma cɛbakɔrɔ bɛɛ bɛ t'i da ka sunɔgɔ e m'a ye ne ni mɔkɛ tun bɛ taa wajulukɛyɔrɔ la wajulu mana ja cogo cogo fo wajulukɛla k'a fɔ ko alijinɛ muso n'o tun kɛra ne mɔkɛ bɛ ko i b'a sɔrɔ ale ka seli kun fɛnɛ o ye walasa a bɛ se k'o sɔrɔ dɛ Ala k'an to sutura la Ala ka hɛrɛ k'an ɲɛ Ala ka sababu ɲuman k'an ɲɛ ne balimaw ne bɛ bɔ baro la yan ngɔnisen kana yɛlɛma ka bɔ n bolo kojugu ye ajiba alhamdulilahi rabbil alamin Ala ni bɛ sa don min Ala k'an sa musow bolo kɔnɔ Ala musow bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ sa alijinɛ musow de ko don dɛ Ala kana n fa dɔ ninnu bolo kɔnɔ dɛ musow bɛ yen n'i sara olu bolo kɔnɔ u bɛ ji kalaman bɔ i ɲɛda la u b'i di si siribaw ma minnu yɛrɛ b'i siri subɔlaw yɛrɛ bɛ tila ka ɲininkali ko mun y'a ɲɛda sɔrɔ u bɛ boli da i kan o tuma Ala kana an bɛn n'o muso ye salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatu Ala. Lex Poppy on the track. Let's go. Ngan se wa kun fo nyana. Afo nyana juna. Allah baramuso ka poivre épicé de bɛ ne bolo yan. Ko baramuso ka poivre épicé wa? Awɔ, Vete dɔn dɛ. baramuso ka nin poivre épicé ani poivre dɔ in bɛɛ ye kelen i bɛ nafa sɔrɔ dɔ in na i b'o kelen sɔrɔ nin na mais ni différence ye min ye nafɛn 12 de b'ale la. Nafɛn 12 wa? Wa nɔgɔlɔ kasa dumanni ne wa n'i y'a k'i ka daga la papa chéri Nga a bɛ sɔrɔ fan jumɛn? nin bɛ sɔrɔ fan bɛɛ de fɛ baramuso butiginin na an ka nafɛn feere yɔrɔ la i mana baramuso feerekɛla fɛn fɛn kɛ e k'o wele bani i b'a sɔrɔ. n terimuso nin ko nin sigi tɛ bɛn bilen i jɔ n ka boli ka taa baramuso ka i teliya dɛ sinon kɔni an y'a sɔrɔ ka ban. baramuso ka poivre épicé n'a ka poivre simple bɛɛ ye kelen ye danfara mun b'u cɛ poivre épicé kɛfɛnw de ka ca ka tɛmɛ poivre simple ta kan wa épice 12 bɛɛ de kelen bɛ k'a sankɔrɔta. baramuso i ta i ka ko